नमस्कार। मन पका टिके से पुराना वीडियो को मन पका भूलटा कहार एत बड़ घटना घटुची जदि से माने केही दायी हेबे नाही ताले भूलटा कहार এটা আমার ভুল। एटा आमर भूल एटा आमर भूल जदि आमर भूल न होई थांता तेबे कर्तृपक्ष केबे बा सरकार बा व्यवस्था बोली जाहा को हमें कहूचु जाहा को गवर्नमेंट बोली कहा जाउची से निश्चित भाव में निजर भूल स्वीकार कर सारंताणी। तेणु जेहेतु आमे भूल को आंगुठी देखौचे वी द पीपुल ऑफ इंडिया तेणु भूलटा होचे आमर। विकसित हो सारी देश मानकरे जहा केबे भी घटी नथिला बा इतिहास रे घटी नथिबो ताकू मध्य आमे प्रदर्शित करे नै पार। मदर ऑफ डेमोक्रेसी रे डबल इंजिन लागि गला पर आम गणतंत्र रो शेष पाया पंचायत राज व्यवस्था माँ को सम्मान गाँ को काम जोठी ओडिशार पुराना स्लोगान सेठी मध्य आमे तमाम भारत वर्ष को रज समय रे चामेली मॉडल देखै दे पारू। ये होची वर्तमान समय रे आम डबल इंजिन रो पारदर्शिता विकासटा एबे एमिति एई मार्ग रे आगे चली एक्जाक्टली नो एक्जाक्टली जस्ट लाइक चा केटेली माने विकासटा पूरा माडुची पूरा ग्रास करूची एक्जाक्टली चा केटेली भलिया विकास हरिबोल हुड़हुड़ी देवाई हरिबोलिया हुड़हुड़िया किसी कम नुहति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डबल इंजिन रो सुपर पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्लोगान जो स्लोगान रो बजेट रो मेजर पैसा तक खर्च हो जाइए महापुरुष मानकर मुह मान को केवल देखा तादरे बेटी को बचेवा बेटी को पढ़ेवा केते पैसा खर्च होइछि ताकू खोजिले जबकाच दरकार पड़िबो एतिकी पैसा खर्च होइछि। किंतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चामेली ठू आरंभ करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ स्लोगान दौथिबा शिक्षा मंत्रालय विषय आलोचना वर्तमान समय दिस मोमेंट भारत वर्ष रे सबुठारु अधिक क्षिप्र धरिछि बा सबुठारु अधिक वेगवान होइछि। जेतेबेले कि ओपर इंजिन 12 साल माने गोटे जुग अतिक्रमण करुछि एवं ओडिशार नुआ इंजिन शिशु सुलभ चपलतारु अतिक्रम करी 2 वर्ष रे पहुंची जाइछि एवं ये 12 और 2 रो उपलब्धि को पालन करिवा पई उभय इंजिन रो पायलट माने अति शीघ्र आपण मानक आगरे मुंडरे टोपी पिंदी ताली मारी कंदा कंदी करी गड्डा गड्डी हेई पाखापाखी 100 रु 150 कोटी टंका राज्य सरकार बजेट रे खर्च करी ओडिशा माटी रे आविर्भूत हेबे ओडिशा माटी रे मॉडल शो करिवे आमे एई भली भाबे विकास को बही नीचु। किंतु अपर पक्षरे आउ गोटे मॉडल को सारा तमाम देशवासी तमाम राज्यवासी देखुचंती गोटे होची भारत वर्षर शिक्षा व्यवस्थार धर्मेंद्र मॉडल आउ गोटे होची ओडिशा रे पंचायत राज व्यवस्थार चामेली मॉडल। किंतु वर्षा पूर्वरु झड़ी पोक माने सूचना किभଳି पाती वर्तमान आपण लक्ष्य करेंगे जेमती जितेबाला धर्मेंद्र को प्रश्न करागला भारत वर्षर शिक्षा व्यवस्था को लेकिन प्रश्न करागला एवं शिक्षा व्यवस्थार निरंतर दायित्व रही धर्मेंद्र प्रधान को सेतिपाई काठगड़ा को अणागला एवं अणा जाउची अणा जाइछि। सेमती तमाम जड़े महिला सरपंचर न्याय पाई लड़ई उपर जितेबाला प्रश्न करागला सेतेबाला कुआडू पंजाय झड़ीपोक किभଳି भाबरे तैयारी हुअन्ते देश रे ए राज्य रे ए व्यवस्था रे सामाजिक गणमाध्यम मानकर एवं मुख्यधारार गणमाध्यम मानकर मध्य किभଳି तैयारी हुअन्ति ए कथा को प्रदर्शित करबा पई जे व्यक्तिगत भाव में से लोकटी भल बा धर्मेंद्र बाबू भल एपटे व्यक्तिगत भाव में चामेली बहुत खराब। किंतु मूल प्रश्नर वितर्क होची भारत वर्षर शिक्षा व्यवस्था मूल प्रश्नर वितर्क होची ओडिशा रे परिचालित होतिबा पंचायत राज व्यवस्था ये कथा उठेबा पई ये कथारु शिफ्ट करबा पई लोकंकर जनगणक दाबी को शिफ्ट करबा पई जनगणक विचार शिफ्ट करबा पई झड़ी पोकंकर प्राबल्य को मध्य वर्तमान समय लक्ष्य करने को हेबो एवं जितेबाला कह जाए समग्र व्यवस्था को सरकार कबलित करने को चाहूँगी व्यवस्था गुड़िक सीधा सड़क भाव में लोक हाथ जाए जनकर कहार हाथ मुठा रोचे से कहीं घरे बसी भावुथाई पारती एथिरे मोर जाए केते धर्मेंद्र कथा आलोचना कला बेले ये भारत वर्ष रे पाठ पढ़ुथिबा प्रत्येक पिलार अभिभावक वर्तमान चिंता करुच्ची मो पिलार आसंता कालीटा कौन जो माध्यम दे जो शिक्षा व्यवस्था देकी जो ट्रैक देकी सरकार पकईचंदी आम पिला गति करुच्ची ता भितरे मु केते दूर प्रभावित हेबी मु केते दूर सफलता पाइबी आकाश कइया चिलिका माछर स्वप्न धरी प्रति अभिभावक राति शोचंती एवं प्रत्येक व्यक्ति को यह ग्रास करने को बसी समान अवस्था गोटे पंचायत राज व्यवस्था जो तृणमूल स्तर में गणतंत्र को पहुंचा जाए जो बिजू बाबू स्लोगान थिला माँ को सम्मान गाँ को काम पंचायत व्यवस्था अधिका माँ अंशीदारी आवश्यकता अच्छी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परवर्ती बहुत समय आसला परवर्ती समय पूर्वर बिजू बाबू स्लोगान थिला माँ को सम्मान गाँ को काम
ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ବିଡିଓ ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁ, ବିଡିଓ ଜଣେ ବଡବାବୁ, ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚର ଔକାତ କେତେ, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଔକାତ କେତେ, ସିଏ କାହିଁକି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଡିଓ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ ତିନିଟା ପୋଷ୍ଟ ସେ ମାଡି ବସି ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରଶାସନର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର। ବିଡିଓ ଯିଏ, ତହସିଲଦାର ସିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କି ଅଫିସର ସିଏ, ଆଉ କଣ 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 ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସିଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଲ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ବିକାଶ। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଝଡ଼ିପୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କଥା। ବାରମ୍ବାର 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 ପେପର ଲିକ୍ ହବ। ମାନେ କେବଳ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର କଥା ନୁହେଁ, ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବସିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତମାମ ଭାରତ ବର୍ଷର, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା, ସେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଡାକିକି ଆଣି ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସେହେତୁ ସେହି ସମାନ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର +2 ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିବ ଏବଂ କରିଛି। ଏ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୁହଁ ବା ଏ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ସିଟ୍ ବିକ୍ରିର ନୁହଁ, ଏ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ଦଲାରୀର ନୁହଁ। ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟୁନ ଦେଇକିରି ସିଟ୍ ପରଚେଜ କରନ୍ତି। ତାର 1/4 ବା ତାର ଅଧା ଦେଇକି ଯଦି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ପରଚେଜ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲାଟେ ସେଠି ମାନେ ପାଇଥାନ୍ତା, ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପାଇଥାନ୍ତା, ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ପାଇଥାନ୍ତା, ସେ କରିବ କ'ଣ? ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେବେ ସେଇ ବର୍ଗ ଭିତରେ ଆମ ଭଳିଆ କମନ ମ୍ୟାନ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ପକାଯିବ, ସେତେବେଳେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ହରିବୋଲ ପକାଉଛି? ଯିଏ ଯାହା ଲୁମ ଉପାଡ଼ିକିରି କମ୍ବଳ ତିଆରି କରାହଉଛି ସେ ଭାବୁଛି ଆହା ଆହା କି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହଉଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସରକାର ତିଆରି କରିଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଅନ୍ୟୁନ 15,000 ସ୍କୁଲ ଏଭଳି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି ଯୋଉଠି ପିଲାଏ ମୁନ୍ଦେ ପିଇବା ପାଣି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯୋଉଠି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଟଏଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପିଲାଟେ ଯଦି ଭିଡ଼ି ଭାଡ଼ି ହେଇକି ଝିଅଟେ ମାଟ୍ରିକ ଯାଏଁ ପଳେଇଲା, ତାପରେ କୋଉଠି ପଢିବ ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କଲେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଥିରେ ଟିଚରଙ୍କ ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଇଏ କଥା ତ ଅଛି। ତେବେ ଇଏ ଦେଶର ମାନସିକତା, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନସିକତା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିପୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଏ ଭୁଲଟା କାହାର? ଏ କାହାର ଭୁଲ? ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଭୁଲଟା କାହାର? এটা ଯେମିତି আমার ଭୁଲଟା ভুল। ଚାମେଲିର, ସେମିତି ଭୁଲଟା ହଉଛି ଏଟା ଆମର ଭୁଲ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହନ କରିଛି, ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ହିପୋକ୍ରାସି କରୁଛି, କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ିପୋକ ପରି ଅନେକ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମହାପୁରୁଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତମାମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଆମ ମହାବଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ପାଖ ଲୋକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ, ବିଡିଓ ପାଖରେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ ହଠାତ୍ ଆସିଲା, ମୋ ଭାଇ କହିଲା କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଏଠି। ତାପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମୋ ଠାରୁ ବହୁ କିଛି ଅଧିକ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଛି, ତାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଥରଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ବିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏମଏଲଏଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମ କଥା ବୁଝିବୁ, ଏକଥା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ମତେ ଏଇ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ? 40 କିଲୋ ଓଜନର ଗୋଟାଏ ଝିଅ
पुलिस वाला को तंटी चिपी मार दे था 40 किलो ओजन गोटे झील 40 किलो ओजन गोटे झील थाना को उड़े दे था से तानार आतंकवादी दफा लगी ये हूँ वर्तमान समय डबल इंजिन विकास परिचय और यही मॉडल को समर्थन करने अन्य बाटर जो लोक मैंने आगे आसुच्च चामेली एक विराट घर कर भारत वर्ष में गोटे सरपंच जी एक 3 महला घर कर 3 महला घर कर नाई से कथा आम कहूना कि चामेली भूल अच्छी ना नाई से कथा आम कहूना किंतु अभियोग निश्चिंत भाव में गुरुत्वपूर्ण बिल मिलूना लोक एक गाँ गंडर लोक समझ जानी काम पर काम हो लोक बिल मिलूना आपको ही कहुच्छी विकास सरपंच बेकर गामुछा पकेबे लोक सरपंच जाकि पहुंचब आज्ञा ये कम कहीं होना उद्देश्यमूलक भाव में गोटे घर को भंगा जाऊँगी एपटे 50-60 घर सेपटे 50-60 घर भंगा जाऊना सरपंच प्रश्न उठेब ही उठेब सरपंच निश्चित भाव में प्रश्न उठेब जदि नाली इटा कौटी भाटी ना तेज आम गाँव में नाली इटा भाटी केमी आमे कहीं धूली धुआं सोचु आमे कहीं तापमात्रा अधिका सोचु तेबे ता अगेंस्ट कौन एक्शन निया तो समस्त जल जल देखी सरपंच प्रश्न उठाई जो मैंने विरोध करुँच विरोध करने चामेली व्यक्ति नुहति एठी व्यवस्था हूँ प्रश्न जो व्यवस्था चली को सिस्टम रे ओडिशा चली को सिस्टम रे ओडिशा प्रशासन चली पुलिस रो भूमिका कौन रही प्रशासन रो भूमिका कौन रही ब्लॉक रो भूमिका कौन रही विधानसभा जो विधायकों भूमिका कौन रही विधायक को स्तर में पहुंचुंट ये कथा को बुझा पड़ो बीडीओ ऑफिस रे जो मैंने आक्रमण कर चामेली निश्चित भाव में से विधायकों समर्थक विधायकों समर्थक किंबा बीडीओ समर्थक विधायकों समर्थक किंबा बीडीओ समर्थक पुलिस बाबू को आखि आगे आक्रमण कर फोन छोड़ुंट अवश्य जन गिरफ्त कराई कि पुलिस बाबू भूमिका से कौन रही लक्ष्य करने पड़ो ये तमाम सिस्टम भर गोटे सिस्टम ओडिशा रे नुआ मॉडल तैयारी होची जे आम सरकार जी आम सहित रहिबो आमे ता सहित रहिबो विरोधी प्रतिपक्ष कथा को आम ग्रहण करूँ ना आमर इच्छा हेले आमर दया हेले आम लोकों बिल पास करेबू आम जहाँ को चाहबू ताको ऑफिसर कर बसैबू आमर व्यवस्था एमती आम लक्ष लक्ष पिला आउटसोर्सिंग चाकरी देबू पछके जन को बीडीओ तहसीलदार आउ कौन 3-4टा पोस्ट रखिबू एवं तांकू एमएलए को निज लोक करेबू ये सिस्टम भितर ओडिशा सरकार चलिबो ओडिशा प्रशासन चलिबो ये होची आसंता दिन रे ओडिशार भाग्य पुराना वीडियो को मन पकांत भूलटा कहार एत बड़ घटना घटुची जदि से माने केही दायी हेबे नाही जो माने प्रश्न उठाउछंती ताले भूलटा कहार किए भूलटा करिछि सेही भौणी को कथा मने पडुछि एटा आमर भूल जदि आमर भूल न होई थांता तेबे कर्तृपक्ष तेबे बा सरकार बा व्यवस्था बोली जहा को आमे कहूछु जहा को गवर्नमेंट बोली कहा जाउछि से निश्चित भाव में निजर भूल स्वीकार कर सारंताणी तेणु जेहेतु आमे भूल को अंगूठी देखौछे वी द पीपुल ऑफ इंडिया तेणु भूलटा होचे आमर भूल। बहुत बहुत धन्यवाद टिके सब्सक्राइब करने।